Good morning everyone. Nari kita subong sa Barangay Gintikgan. Ayan, kaupo natin subong si Barangay Captain Honorable Jomel Bernal sa Barangay Gintikgan diri sa Gintikgan Covered Gymnasium. Hello, Kap. Good morning. Yes, good morning. Anong event natin subong, Kap? So, ang okasyon subong sa Barangay Gintikgan amo ang bloodletting activity sa aton Banwa San Carles sa diin ang venue amo ang Gintikgan Covered Gym. So, first time na di subong sa Gintikgan nga diri natabo kaginhiwat tungod nga ang aton nga sa nga lugar sa Banwa gina-repair o ginakayo. So, amo na nga daw napilian diri kita subong nga ma-venue ang aton nga bloodletting activities ang aton nga rural health unit sa Banwa San Carles. So Kap, grabe no. Kung may ara kita madugtungan nga kabuhi naman, di ba? So sa katawo, may ara kita siguro hindi ta mabutang naman nga madamo, pero may ara kita madugtungan nga kabuhi. Pangut tas ini nga event subong sa Barangay Gintikgan kag ini nga event iya ka ano Kap, like sino mga upod daton diri? Ini ginapangunahan sa aton nga Red Cross Iloilo chapter kag sa aton nga RHO sa pagpanguna sa aton nga doktor ni Dr. Ronald Bitita kag of course ang aton nga Municipal Mayor Honorable Sigfrido Bitita kag sa aton Vice Mayor Honorable Arnold Tan Bitita II. So amo ina ang nahiwatiri kag si Honorable SBL Patrick Bitita. Grabe ang suporta sa aton LGU kag sa mga para sa aton nga mga pumuluyo sa Carles, di ba? Sa bilog nga Carles, hindi lang diri sa Carles ang aton mabuligan, tas ini nga dugo nga aton mahatag sa subong nga event. So Kap, anong mahambal mo message sa aton mga pumuluyo nga nagapangayop sa bulig? Nga specific nga pangayop sa dugo nga may kinahanglan sila. So ina sa tagsa kabarangayan dapat mag-donar kita sang dugo sa diin nga kung mayara kita kinahanglanon o kung kabuhi nga masugpunan naton paagi sa aton nga dapat may pamilya kita nga makadonar sang dugo kay kung hindi ta mapulong may ara kita nga pamilya nagakinahanglan sang dugo hindi kita mabudlayan sa pag hinyo sa sina nga masugpunan naton ang kabuhi sang aton nga utod paagi sa dugo. Asa ini ano oras ka? So maumpisa ini subong hasta subong aga alas 8 hasta suno sa aton nga taga RHO magatapos isang alauna sa hapon. Alauna. So mga anong oras sa subong? Alas 9:30. So mga 3 hours na lang guys. So habol na kamo diri sa Barangay Gintikgan Gymnasium kung kamo gusto makabulig sa inyo aton mga utod nga madugtungan sang dugo, di ba? So thank you so much Kap sa imo time. Salamat gid kag madamo gid nga salamat sa nagpa-participate. Umuad Gintikgan. Thank you Kap.